yafaru sini calling attention to banai porong gunang MDC masongko tebor manabu blaike hambai yafaru nangmani jorawo nangmani calling attention to mani bagai table house ni joto members no porong gunang members no kaham yafaru sini ADC ni land ni issue no tui hai to bazang mai no joto no ana saklai hu saja nai hinai pui lawo omo surung kha Bisramganj Nagar Panchayat declare khaimani jodio tabo final niya kho chini 2012 o borok Uilawa SP office khainani bagui chini TP ADC ni thanibo concurrence nakha 2012 o SP office tabok je sipai jolani SP office tongmani bono borok saimano je omo ADC land hunai hani bangoino borok 2012 salo SP office tangnani bagui roughly 11 acre ni sai gobang kognai ani thani jodiu tabo copy karija gori Ngkake boni ya gulo Tripura Gramin Bank ni Art City Training Center Tripura Gramin Bank by borok je bekar no unemployed no loan do sablomon phangkha nini PMGP phangkha mahai loan do khangke o loan nanai no borok training do sablomon ni bagai go training center khaine ni bagai bu borok TT ADC ni thanibo 2012 o borok land ni concurrence nahorna ni bagui ADC ni thani borok sankha ADC bu haine afro jora 2012 salo rokha boni pore 2015 16 17 om haike individual land bu provide khaikha aroni tamasnai Bisramganj Amtali Sesromai o area ni borok no aroni individual land bu prai 32 family no afro jora o land concurrence rokha siniti prasa aro land less homeless jara bumukre tongnai rokno recently 2025 ni August mase tarik ang thik muitongmaya district hospital tangnani bagai tabok recently district hospital tangjane hinai boroni 13 acre jaga aro sipaijolani district hospital tangnai hinai borok tabok under process solai dong Inge bono bu borok hichini jamana wono 2025 ni August mase wono borok chini thani concurrence nakha sungrokha jehetu government ni key institution development ni bono to sung ADC bu rawani nangu jehetu chini lukrong o area ni borok ni benefit nai hospital tanai SPI office nai ba bibhinno office setup nai heto jonogon ni kaham ni bagui ni hnoi rojagmani Inge afro jorawo ADC ni land hunai boro ADC land concurrence nakha অথচ tabok Bisramganj Nagar Panchayat declare okro hunke ADC ni thani kuno salia Ngkake chini ADC LRS department dorogori thanglaikha inspection khaine ni bagoi malaikha SDM by malaikha DM by malaikha malai mani yagulo chithi rolaikha chini ADC ni hoite chithi rokha je কোনো কারণে ADC ni concurrence na yawi aro jaga Nagar Panchayat declare khaimaya karon omosini constitution no bu gre 6 schedule ni provision mutabek je kono ADC ni land oma haike nanani boroni kono rights gre sungjoto saiman aro house joto honorable member sungjoto saiman sini ADC land omo inja oro jaga o borok bahaki bokroni chimi chengjaka omo long time boroni planning tongo je bono Nagar Panchayat khainani bag je kono jaga chini ADC ni jaga no nanani bagai 2010 chini ADC general election honke Amtoli Bastoli Chesirumai aroni borok 2010 honke ADC wo borok board romani 11 o village committee o borok haina hai ADC village committee board kha 2012 honke borok no o gram panchayat o board rokhiu kha ঠিক বাহাইকে 2015 hinke ADC o board rokhiu kha 2016 ni last ADC election ingfrobut borno aro jaga board rokha ADC o কিন্তু 2025
2021 जेफ्रो चिनि ADC जेनेरेल इलेक्शन गो आप्रखे पादली ADC ओ बुट मारलिया पाइपेहा इंगे ताबो जे नगर पंचायत दिखला खाइफ्रं के बरगनो फुनुखा जे अमर अरनि बुता और ग्राम पंचायत नि आरो बरनि बु मुकाजा जेहेतु अमो ग्राम पंचायत एरिया हाय हनै अमाहायका ओंखायके जों ताबो लास्टलि सिटी सुइखा जे कनफारेंस नामानि दं जेहेतु ADC नो कनफारेंस नावैसि बर ताबो रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खाइने चिन बरम गनां MDC उमा संगर सागा चिनि साब जोनाल ऑफिस बु बरनि नगर पंचायत आन्दाराव नाय चिनि IS ऑफिस बु बरनि आन्दाराव फैयो इंगे अमो बाहायके मानायबा थि आसे जों ताबो आगरतलाव चिनि ADC हेडक्वार्टर तांनाय इंगे बहाला दको आरो जेनेरेल एरिया जों तां किन्तु अमो तो ADC नि एरिया नै प्रमाण दंगो आगे निसिमि चिनि साब जोनाल ऑफिस दंगो IS ऑफिस दं बसासि ताबो प्रस्तावित बिश्रामगंज नगर पंचायत नि आन्दाराव खबजत पाइसिने गांके जोंसि थिरुइखा निरक्षनो जॉइंट वेरिफिकेशन कमिटी खाइदि डेमार्केशन कमिटी खाइदि हाइहिनि चिठि सुइखा आंनि जे चिफ मिनिस्टर न चिठि सुइखा DMO सिनि ऑफिस नि हयते चिठि रखा कक सालाइखा बरक आरोनि लोकल नि MLA सिनि MDC तनाय र लोकल नि रिप्रेजेंटेटिव तनाय र कक सालाइखा बरक ताबक जॉइंट कमिटी खानि बागै काइचा नोटिफिकेशन रखा जॉइंट कमिटी सिनि ADC नि स्टाफ बरक माने नॉमिनेटेड बाय CEO आरो दजादे हनै बरक नोटिस कारिखा ब जों जतनो साइमोन के ताबो जों सिनि रिप्रेजेंटेटिव बो जों रखा PULRS सिनि मेंबर ब्रह्मनां CK जमातिया दैबो JDU सिफाइजला अमनो खबो जों आरो जागा जॉइंट डेमार्केशन कमिटी ओंथों हनै जों बुमुं रखा गे पारथिंखे अमनो जे सिनि ADC नि लैंड अमतो ताम बसनाय 1994 नि सिमि डेमार्केशन जा जों ADC फाइमिन यागलोबो जों सिनि एम कहां साहा जे ताम बसनाय सैटेलाइट डेमार्केशन जों अलरेडी खाहा GPS नि अमो बायके जों सिनि एरिया अमो हनै जों साइमा किन्तु फिजिकली ताबो फानो कोनो डेमार्केशन करिनि बागै कोनो जागाव अमो हायजोंयै दं गे जों अमनो कासलायनि जतनो सिनि दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी तंगो जे सिनि हाउस नि जत मेंबर और जे ऑफिसर तंनाय अमो सिनि हानो सिनि एरिया नो जों बाहायके प्रोटेक्शन खायनाय अमनि बागै जों जतनो चिंता भावना खायनि नांनाय हानि बागै सिनि ऑनरेबल चेयरमैन नि थ्रुति जों राज्य सरकार नो मेसेज रलायनाय जे सिनि ADC एरिया नि हानो जाते जनरल एरिया वो तातलां जागोन हामबाय